अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ 5 क्लास का साइंस का 2025 का फाइनल टर्म का पेपर। जितने भी 5 क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका मंडे को साइंस का पेपर है, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं पेपर का उर्दू वेरिएंट शो करूंगी और अगली वीडियो में मैं इसका इंग्लिश वेरिएंट शो करूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुँचें और आप जितने भी पेपर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबके सॉल्यूशन देख सकें, पेपर देख सकें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है, किंगडम मनेरा से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार या सेल डैश सेल या सेल से मिलकर बनते हैं। जवाब है 1। सवाल नंबर 2 है, कौन सी खसूसियत इन वर्टिब्रेट्स को वर्टिब्रेट से मुख्तलिफ बनाती है। जवाब है रीढ़ की हड्डी। सवाल नंबर 3 है, मैंग्रोव्स खतरे से दो चार जानवरों की हिफाजत के लिए लगाए जाते हैं, ये किन इलाकों में पाए जाते हैं। जवाब है साहिली। सवाल नंबर 4 है, वो जानदार जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते कहलाते हैं। जवाब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सवाल नंबर 5 है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटीबायोटिक बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जवाब है बैक्टीरिया। सवाल नंबर 6 है, रिप्रोडक्शन की किस्म जिसमें पौधे के नर और मादा हिस्से शामिल होते हैं कहलाती है। जवाब है सेक्सुअल। सवाल नंबर 7 है, मदरजैल में से कौन सा कार्पेल का हिस्सा है। जवाब है ओवरी। सवाल नंबर 8 है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला सीवरेज और फजले से किस किस्म की आलूदगी होती है। जवाब है आबी। सवाल नंबर 9 है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की वजह से होने वाली आलूदगी को कम किया जा सकता है। जवाब है 4R हिकमत अमली पर अमल करके। सवाल नंबर 10 है, जब चीनी को पानी में हल किया जाए तो किस किस्म की तब्दीली वाक़या होती है। जवाब है फिजिकल। सवाल नंबर 11 है, जब किसी माया को गर्म किया जाता है तो इसके ज़रात की हरकत डैश हो जाती है। जवाब है तेज़। सवाल नंबर 12 है, आवाज़ का शोर से फासला बढ़ने से आवाज़ की शिद्दत हो जाएगी। जवाब है कम। सवाल नंबर 13 है, मदरजैल में से रोशनी का मसनूई ज़रिया कौन सा है। तो जवाब है मोमबत्ती। सवाल नंबर 14 है, किस मीडियम में आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होती है। जवाब है धात। सवाल नंबर 15 है, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन के लिए किस किस्म की सतह इस्तेमाल की जानी चाहिए। जवाब है चमकदार। सवाल नंबर 16 है, आसमानी बिजली किस्म है। जवाब है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। सवाल नंबर 17 है, मदरजैल में से कौन सा आला इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में तब्दील करता है। जवाब है बल्ब। सवाल नंबर 18 है, इलेक्ट्रिक सर्किट का बुनियादी जुज़ जो पावर फ्राहम करता है। जवाब है बैटरी। सवाल नंबर 19 है, मदरजैल में से ज़मीन पर पानी का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है। जवाब है ग्लेशियर। सवाल नंबर 20 है, अगर आप अपने बाग में मौसम सरमा की सब्जियां उगाना चाहते हैं तो बेहतर नशोनुमा के लिए आप किस किस्म की मिट्टी इस्तेमाल करेंगे। जवाब है स्लिट। सवाल नंबर 21 है, नासा हमारी मदद कैसे करता है। जवाब है नई टेक्नोलॉजी तैयार करके। सवाल नंबर 22 है, जुपिटर के कितने चांद हैं। जवाब है 79 79। सवाल नंबर 23 है, दिए गए इमेज में LED का लेबल शुदा हिस्सा X है। जवाब है मुस्बत। सवाल नंबर 24 है, स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करते हुए सतह बिल्कुल उफ़क़ी होती है जब बुलबुला होता है। जवाब है दरमियान। लास्ट MCQs है, LED लाइट को जलाने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए। जवाब है 2 से 3 वोल्ट। सवाल है, जानदारों की क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है। मोनोकाट और डाइकाट पौधों में कोई से 2 फ़र्क लिखें। बायोडाइवर्सिटी क्या है, कोई 2 इक़दामात लिखें जो बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। सवाल नंबर 27 है, आबी आलूदगी की कोई सी 2 वजूहात लिखें। ग्रीन हाउस गैसों को हवा में खारिज करने से क्या असरात मरतब होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल से होने वाली आलूदगी को कम करने के 4 तरीके लिखें। सवाल नंबर 28 है, शफाफ अशिया से क्या मुराद है। शफाफ अशिया की 4 मिसालें लिखें। तीसरा, शफाफ और गैर शफाफ अशिया के दरमियान कोई से 2 फ़र्क लिखें। सवाल नंबर 29 है, सैटेलाइट से क्या मुराद है। सैटेलाइट की इक़साम के नाम लिखें। मसनूई सैटेलाइट क्या हैं और कैसे काम करते हैं।
ہم زمین کی سطح پر کسی چیز کی پوزیشن کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ سوال نمبر 30 ہے، فرسٹ ایڈ سے کیا مراد ہے؟ فرسٹ ایڈ باکس کا کوئی ایک استعمال لکھیں۔ زلزلے کے دوران ہمیں کون سی 3 تدابیر پر عمل کرنا چاہیے؟ اور آخری سوال ہے، کوئی سے 4 اصول لکھیں جو ہمیں لیبارٹری میں کام کرنے کے دوران اپنانے چاہیے۔ تو یہ آپ کی آنسر کی ہے، اور یہ آپ کے پہلے سوال سے شروع کرتی ہوں۔ چونکہ میں اردو میڈیم کا بتا رہی ہوں تو میں اردو میڈیم کا بتاؤں گی، اگلے ویڈیو میں سارا انگلش میڈیم والوں کے لیے۔ جانداروں کی کلاسیفیکیشن سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، یہاں سے نمونے کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ مماثلت اور فرق کی بنیاد پر آرگنزمز کی گروپس میں ترتیب کو درجہ بندی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مونو کاٹ اور ڈائی کاٹ پودوں میں کوئی سے 2 فرق لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے، بایو کا مطلب ہے زندگی اور ڈائیورسٹی کے معنی ورائٹی کے ہیں۔ کسی خاص جگہ پر موجود جاندار چیزوں کی ورائٹی یا تعداد کو بایو ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بایو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے خطرے سے 2-4 جانوروں کی تجارت کو باقاعدہ بنایا گیا ہے۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، ہیبیٹیٹس کو بچانے کے لیے گیم ریورز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نیشنل پارکس بنائے گئے ہیں جہاں خطرے سے 2-4 جانوروں کو رکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، آبی آلودگی کی کوئی سی 2 وجوہات لکھیں۔ تو جواب ہے، فیکٹریوں سے نکلنے والا سیوریج مادہ، کیڑے مار ادویات اور کھادے پانی کی آلودگی کی وجوہات ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے، آئل ٹینکر اور پیٹرولیم ریفائنریز سے رسنے والا تیل بھی پانی کو آلودہ کر رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، گرین ہاؤس گیسوں کو ہوا میں خارج کرنے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ اسکرین شاٹ لیتے جائیں۔ جب گرین ہاؤس گیسیں ہوا میں خارج ہوتی ہیں تو زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ زیادہ بارشوں اور سیلاب کا باعث بنتی ہیں۔ یہ زمین کی آب و ہوا میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ شمالی اور جنوبی پولز کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے۔ اگلا سوال ہے، نان بایو ڈیگریڈیبل میٹیریل سے ہونے والی آلودگی کو کم کرنے کے 4 طریقے لکھیں۔ جواب ہے، نان بایو ڈیگریڈیبل اشیاء کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے 4R پرنسپل کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 4R کا مطلب ہے 1 ریفیوز، 2 ریڈیوس، 3 ری یوز اور 4 ریسائیکل۔ اگلا سوال ہے، مختلف اشیاء سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے، وہ اشیاء جن سے روشنی مکمل طور پر گزر سکتی ہے انہیں شفاف اشیاء کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شفاف اشیاء کی 4 مثالیں لکھیں۔ تو جواب ہے، شیشہ، آئینہ، میگنیفائنگ گلاس، ونڈو پین۔ اگلا سوال ہے، شفاف اور غیر شفاف اشیاء کے درمیان کوئی سے 2 فرق لکھیں۔ تو جواب ہے، شفاف اشیاء، اگر شے پر پڑنے والی روشنی اس سے گزر سکتی ہے تو اسے شفاف چیز کہا جاتا ہے، مثالیں شیشہ اور ہوا۔ غیر شفاف اشیاء، اگر کوئی روشنی کسی شے سے گزرنے کے قابل نہ ہو اسے غیر شفاف شے کہا جاتا ہے، مثالیں لکڑی، لوہا یا ایلومینیم۔ سوال نمبر 29 ہے، سیٹلائٹ سے کیا مراد ہے؟ سیٹلائٹ کی اقسام کے نام لکھیں۔ تو جواب ہے، کسی بہت بڑے فلکیاتی جسم کے گرد اپنی کشش ثقل کی وجہ سے حرکت کرنے والی چیز کو سیٹلائٹ کہتے ہیں۔ سیٹلائٹ کی 2 قسمیں ہیں، قدرتی سیٹلائٹ اور مصنوعی سیٹلائٹ۔ اگلا سوال ہے، مصنوعی سیٹلائٹ کیا ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں؟ زمین کے گرد گھومنے والی انسانوں کے بنائے ہوئے خلائی جہاز مصنوعی سیٹلائٹس کہلاتے ہیں۔ یہ ایک راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجے جاتے ہیں اور ان کی اونچائی کے حساب سے درست رفتار دی جاتی ہے۔ سیٹلائٹ جتنا اونچا ہوگا اس کی رفتار اتنی کم ہوگی اور اس کو ایک مدار مکمل کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا۔ اس طرح مصنوعی سیاروں کے ذریعے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ سوال ہے، ہم زمین کی سطح پر کسی چیز کی پوزیشن کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ جواب ہے، ہم گلوبل پوزیشننگ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کی پوزیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ 400 کلومیٹر کی اونچائی پر 24 سیٹلائٹ کے ذریعے قائم کیا گیا ہے جو مدار کے 6 سیٹوں میں زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ مختلف مقامات پر موجود سیٹلائٹ سے کسی بھی وقت ریسیور یا سیل فون کے ذریعے 4 سگنلز موصول ہوتے ہیں۔ سیل فون ریسیور اپنی لوکیشن کی صحیح پوزیشن ظاہر کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، فرسٹ ایڈ سے کیا مراد ہے؟ فرسٹ ایڈ باکس کا کوئی ایک استعمال لکھیں۔ تو جواب ہے، فرسٹ ایڈ ایک شخص کو دی جانے والی عارضی دیکھ بھال ہے جیسے اچانک بیماری یا چوٹ لگتی ہے۔ فرسٹ ایڈ باکس زخم پر بینڈیج لگانے اور اس کو مکمل ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، زلزلے کے دوران ہمیں کون سی 3 تدابیر پر عمل کرنا چاہیے؟ جواب ہے، نیچے جھکیں، خود کو ڈھانپیں، رکے رہیں۔ اگلا سوال ہے، کوئی سے 4 اصول لکھیں جو ہمیں لیبارٹری میں کام کرنے کے دوران اپنانے چاہیے۔ تو جواب ہے، لیبارٹری میں کام کرنے سے پہلے ایئر پن پہنیں، حفاظتی آلات سے باخبر رہیں، مثال کے طور پر آگ والے آلات، پانی کے ذخائر، فرسٹ ایڈ باکس اور شیلف۔ سوال نمبر 3 ہے، حفاظتی سامان لیبارٹری کے داخلی راستے کے قریب ہونے چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، چوتھا پوائنٹ ہے، کسی بھی قسم کے حادثے کی صورت میں لیب اٹینڈنٹ کو آگاہ کریں۔ پانچواں پوائنٹ ہے، کیمیکل کی تمام بوتلیں لیبل ہونی چاہیے، اگر کوئی لیبل کے بغیر ہو تو اس کو استعمال نہ کریں۔
تو یہ تھا آپ کا فائنل ٹرم کا پیپر.